नमस्कार जय जगन्नाथ ओडिशा डाइवर महासंघर समस्त भाई मानक राजा कोरी डाइवर महासंघर उपसभापति रूपे कार्यरत अच्छी बर्तमान आम उपस्थित अच्छु कोरेई ब्लॉक हलदीगड़िया पंचायत रे हलदीगड़िया पंचायत रे आपने समस्ते जानी थे प्राय आज की वर्षे पाखापाखि हो आमर हलदीगड़िया पंचायत संतोष भाई आम साथ जड़ित होकर रही सुंदर कार्यकलाप रही आमको छाड़ी चली गले प्राय वर्षे हो महासंघ तरफ कोरी डाइवर महासंघर 28 पंचायत म्यूनिशिपालिटी भाई मैंने निहाती भाव किसी साहय सहयोग हाथ बढ़ाई एकादश क्रियार आसिक उपस्थित रही पाखापाखि 68,000 पाखापाखि बोधे समथिंग साहय सहयोग करते आम परिवार सहित जड़ित होकर रही प्रत्येक सुविधा असुविधार तदारक करूँ आपने समस्ते जानते कल्याण बोर्ड तरफ ओडिशा डाइवर महासंघ तरफ भाई मैंने जो मैंने जड़ित होकर अच्छा जो मैंने आमको छाड़ी चली जाऊँच इन्शुरांस टाइप रे जो रही आमर नॉर्मल जो मृत्युवरण जो भाई मैंने करेंगे 2 लाख टंकार साहाय्य राशि रही आउ जो मैंने एक्सीडेंट रे मृत्युवरण करेंगे 4 लाख टंकार साहाय्य राशि रही जेहेतु भाई आमर नॉर्मल डेथ करते 2 लाख साहाय्य राशि रही प्राय आसी सारी आमर 24 तारीख ठारू आम कौन भाई टे व्यस्तता रही कारण समस्त आम गाड़ी चलाऊ समय बाहर करके आज आम आसीचु बासभवन पाखे पहुँचीचु तो निहती भाव सी तो पाई सारी पैसा टी मुझे अनुरोध करी देखिए जो स्टेट बैंक खाताटी रही अपडेट हो सारी निहती भाव पैसाटी पलि आसी अकाउंट को तो मुझे बर्तमान अनुरोध करी आमर जी अच्छा हलदीगड़िया पंचायत सभापति अच्छा मुझे अनुरोध करी केशव भाई से निहती भाव बार्ता रखी पंचायत कार्यक्रम चली जय जगन्नाथ एठारे उपस्थित है समस्त भाई मान को नमस्कार आमर कोरी ब्लॉक उपसभापति महोदय राजा भाई अच्छा अन्य पंचायत भाई मैंने उपस्थित अच्छा आपण मैंने समस्ते अवगत अच्छा भाई कहते आम हलदीगड़िया पंचायत गोविंदपुर ग्राम स्वर्गत संतोष भाई आज को 14 मास हो गले आमठू छाड़ी चली जाती जो सरकार तरफ 2 लाख टଙ୍କା सहायता राशि थिला पाइबार निश्चित से पाई तेणु संगठनर नीति नियम अनुसार आम बासभवन लगी पहुँचलु आ धन्यवाद देवी समस्त भाई मानक जाओ सदा सदा भाई मान सुख दुखे लगी पड़ी आपण मानकर साहय सहयोग रही संगठन निश्चित आगे बढ़ी पार नमस्कार जय सदा सर्वदा आम चेष्टा करवा संगठन में जड़ित होकर रहा समस्त सुखर दुखर निहाती भाव में पहुँचापी कारण आम आगुरी के जापर ना जो भाईटी कौटी आमको छाड़ी चली जाऊँगी केवल संगठन मध्यम आमको सहज और सरल आम सबकि जापी आगुरी बहुत भाई मैंने आमको छाड़ी चली जाते कि कौन प्रकार आम साहय सहयोग पाऊन कि से भाई मानक कर पार ना आज संगठन बल में आम राज्य पर्यंत जाइकी जिलार कार्यकर्ता माने ब्लॉक कार्यकर्ता माने पंचायत कार्यकर्ता माने भाई मानक लड़िकी आज सब जिन संभव कर समस्त को अनुरोध करी ये संगठन समस्ते जड़ित होकर रुहतु आ सदा सर्वदा समस्त सुखरे दुखरे निहाती भाव में छिड़ा हूँ अनुरोध करी आमर संपादक जी अच्छा हलदीगड़िया पंचायत प्रशांत भाई से भी निहाती भाव में किसी ना कि वार्ता रखिए। जय जगन्नाथ ओडिशा डाइवर महासंघर समस्त भाई मान को नमस्कार ये उपस्थित थिबा हलदीगड़िया पंचायतर आउ 29 गोटी पंचायत भाई मैंने उपस्थित अच्छा समस्त भाई मान को धन्यवाद। आज दुखर विषय जेहेतु स्वर्गत संतोष भाई आम गहण भाई नहांती भाई दीर्घ दिन रे संगठन ले थिले भाई प्रत्येक समय आम साथ दे आसते किंतु 14 मास हो गला आम गहण सी आ नहांती भगवान कतिरे मुझे प्रार्थना करमी भाई केमिति भलरे थांतु आज छोट छोट छुआ दोटी अच्छा गोटे पुओटी अच्छी 12 वर्ष कि 14 वर्ष हम आर कुनी झीटी 6 वर्ष हम भाई तो नहांती जहाँ भी संगठन रे भाई थिले प्रत्येक समय संगठन सहयोग साहाय्य करी भाई जिते बेमार पड़ते संगठन सहयोग साहाय्य करी जेहेतु दुर्गत कथा भगवान साथ देले भाई रही दुखर कथा जहाँ भी आम संतोष भाई की सरकार तरफ जो आमर सहायता राशि थिला जो भाईटी डेथ होउची से सरकार 2 लाख टंका सहायता राशि मिलूची से आम भाई की प्रदान करूँ
ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିମି ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଯାଇ ଆସିକି ଆମେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। 29 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ବି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାହା ବି ସହାୟତା ମିଳିବ ନିହାତି ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଭାଉଜ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାସଂଘ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମର କୋରେଇ ବ୍ଲକର 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମୋ ପରିବାର ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶିଟି ପାଇଛି, ମୋ ପରିବାର ଆଜି ଯେଉଁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆମର ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାଇ ଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ ଯିଏକି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିଟି ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ତ ଆଜି ବୋଧେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ସିଏ ପଠାଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କାରଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିଟି ପାଇପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।